खुलुमका कम्पिटिभि नाय तंनाय खाबां ताखुते बुगुसं आं किशोर नरनो लामसगो जरा तंगो आगिनि कसाम एमडीसी ता जनजाति मोर्चानि आदं कतिराम त्रिपुरा सार पुलेनो लामसगो कम्पिटिभो तिनि जे विजय संकल्प रैली खालायका जे अबन साइ सिगां 5 तारिखनि सिमि जे जनविश्वास रथ यात्रा खालायमानि अ रथ यात्राले ताबो पुस मासा तामने बाय खालायना नांगा रथ यात्रा अंका जनविश्वास रथ यात्रा राजनीतिय जनविश्वास माने जनगण विश्वास अर्जन खायनायनि बागैनो रथ यात्रा खालायजागोन एवं जों विजय संकल्प हिंब मंगफानका जे फाइनाल निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी যত ব্রক সাইমানো বিপুল বুটবাই जों काप्लायनाय এবং বরংনি যে স্বতঃস্ফূর্ত যে সমর্থন দিনে দিনে বাড়াই দङ কমেমানি করে এক সময় জনজাতি অঞ্চলে কিসা দুর্বল টংমানি এবং নির্বাচন যত কাছেই ফাইকা ততই জনজাতি অংশনি বরকরাও বিজেপি नि আগল ফাইকা বিজেপি नो समर्थन खालाय फैयो जेखाने जेखाने जों मिटिं खायनानै थां मिছিল खायनानै थां ओ जायगायाव अनेक बरक मालायो गोबां गोबां खाय मालायो एवं बरक प्रतिदिन जोंनि दलाव योगदान खालायो अच्छा तांगैले बिजेपि फाइथिं जरा काइसाव नोंनो साका जे जनजाति बा एडिसि आमचायो किसा दुर्बल तमा ताबु रागै फैमना तांगै ताबु लुकुरं नं फाइथिं माने बोखार हुइ नं फाइथिं फाइदं अबंखा पयला तो आईपीएफटी বা তারপরে ত্রিপুরা মুঠারাও যেভাবে ইমোশনাল কাউলাম সাকা জনজাতি অংশনি বরংনা বিভ্রান্ত খাইনানি বরাও সক্ষম অংখা কিন্তু তাবুক বরনি অভিজ্ঞতা নিরেখে বুঝি মাখা যে আসলে বড় জনজাতির উন্নয়ন খাইমাইয়া জনজাতির উন্নয়ন একমাত্র বিজেপির খাইমানাই বিজেপির চিন্তাধারা বিজেপির কর্মসূচি যত অংশনি বরংনা হামপ্রাইনি বাই সামুটাই তো বিশেষ কাইছে নৌকা চিনি রাজ্য ত্রিপুরা গো जनजाति अंशनि बरक रंगनो जेभाबे विकास खायनानि बागै কর্মসূচি না দেখা अब बेलाय बेलाय माने गाहाम হোক এবং সংনুখা স্বাধীনতা 70 বছরनि आगे সেই রকম চিনি জনজাতি অংশনি এলাকাগো সামং টাংজাইয়া সংনুখা 35 বছর কংগ্রেস শাসন খাইকা ও রাজ্যগো 35 বছর সিপিএম বা বামফ্রন্ট শাসন খাইকা কিন্তু চিনি জনজাতি এলাকা সেই রকম ডেভেলপ হইয়া তাও 5 বছর অনেক পরিবর্তন খাইনানি যে পরিকল্পনা সামং টাং দं আগামী দিনে अब একদম মানে চিনি জনজাতি এরিয়া বেলায় বেলায় খাই কাহাম খাই ডেভেলপ হই সারতে গাইছা যে বিজেপি রক যে পক্তি সাবানি বা যে রুনাই হনি সামানি 43টা দপ্তর তাই 50টা সিট খালাইনানি মানে এডিসি আমসাयो আবরগলে বুফুর রক বুंनाय আবলে তাই কসাই दं अब যদিও কেন্দ্র সরকারনি ব্যাপার দङ जोंखानाका पार्लामेन्टआव अबनो একটা কমিটি খালাই রিজাক কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা খালাই दङ ও জায়গা 42টা দপ্তর এবং 3 টায়ার পঞ্চায়েত সিস্টেম এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ড ইনানি সেই ব্যবস্থা রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন খাইয়ে কেন্দ্র সরকার দিয়ে পাঠাবো কেন্দ্র সরকার অনুমোদন দিখা ইনকে अब অরব কার্যক্রম নাই अब ইনকে जों বেলায় বেলায় খাইয়ে জনজাতি এলাকা বিশেষ করে ট্রাইবেল ডাউনি হামক্রাইনে जों सुनामै नामानाय अच्छा सर पाइथा सुमुंखा जे बसखांत विधानसभा चौंबारी और चौंबारी वो बाबाइसा नायनाय कांखांके सीपीएम कांग्रेस बरक आयम बाबाइसा ग्रोंसा दंलाय नानि चाथुलाय दंलायके नर बीजेपी के साबो बाय एलायंस सिंनाय त्रिपुरा मथा बाय एलायंस सिंनाय अबहाय नतै द वान सुगै दंना सिंगल पार्टी हिसाबै न दा बासानाय अब যদিও কেন্দ্র নেতৃত্বনি বিষয় তারপরে जों साइमानो बर' एलायन्स संफानो कांग्रेस सीपीएम एलायन्स संफानो बीजेपी एका लड़ाई खालायनो जों जितिमानाय जों नुखा जोंनि अभिज्ञता जे पश्चिम बांला नुजाखा आरो सीपीएम कांग्रेस एलायन्स संगै सन्नस्थानो थांका काजे त्रिपुराबो आरो कांग्रेस बा सीपीएम एलायन्स संफानो चिनि कोनो असुविधा करै बरं चिनि शक्ति आरो बृद्धि होनाय चिनि आसन आरो बारायनाय এবং জনগণ ब्राग्न उचित शिकार दिनाय
हामबायसै हामबाय ओंखाय जों साइमाखा जे सानि खुबथै साइमाखा जे बर' ताबुकसा जेसे फाना बुइ आयं कुरुं कुथुमके थांसा ओंलाय तंतों हाय फाना बर' साइसुं बासै फानो बर' कपलाय नै फायलाय नाय तंगे कम्पै टिभि कैमरा वो रिदिन लगे आं किशोर खुलुमबाय